ফট না থাকলে বেশি জামা কোনিয়া তোর পারে আখি মারটা ফট ফট কি দিবে এবার রিলটা না এটা দিবে কইলে দিবে কট রিল চালছে ভিতরে কেবে দেব আমি কই দেব ভিডিও বানা দাও হলদিয়া গলা জানি দাও জানা করা দূরে ইয়ার মানে এটা কি সব এটা চম্পানা চম্পানা সকলে গেলে ক্যামেরাটা থাকে এটা হাতলে ওটা ওকে তো না মাইটা ওড়া হবে বলে নিকাড়ে কাটি চড়া দিতে খরারবা পানে পড়ে তোর ওটা সিও খেলা ওটা কালো পড়া দিটা বাড়ু না এই তো হটে এটা কামের বেলা একটা কাম কর তোমার দুটো কাম দিবে নাই অন্য বেলা দেখিবে যে হুত দাঁড়ে লই দাঁড়ে যদি বললে একই পিড়িতে ধরো কোটা পতলা ভালো গাই হ্যাঁ আগলা করো এক বড় সাগ সব কম যা ତେଣୁ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ରାମ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର আমি একলা খাই আমার আর পচারিনি কি আছে দেখে চিল্লি খেলা নলিনী আড়ি এই দোকানটা নলিনী ভাই বাবা এই যে আমি আসছি পুরা নলিনী কি ধর এটা গলাইবা ল্যাঙ্গুটা পড়ে যা হাত থেকে ধর নলিনী কি ধর না কি জোর তাই জানি ভাই চাইটা চাই নলিনী আছে রয়েছে ছোট ছোট নলিনী পড়া আছে তিন ছোট आपको देख ले
मन सट्टा है ए अगिदा हाथ पकड़ हाथ पकड़ हां हमरा चुप कर बैठी अच्छा गई अब बस तो धक्का मार दी तो उठे उठे तला तला मुंह करते तब सुरे माथा ना ले हां धरे बस ये रोशनी पे धरे बसे रही छे अरे नहीं कुछ तारे के धरू पति धर तो मार दाखो काय जाऊ राजाडी मुख्य समस्या सर बहुत दिन पूर्व आम जो साप धरुलु भल भल साप आम धरी पार्थलु से जंगल में किसी रेस्ट्रिक्शन नथिले बर्तमान सरकार जो जातीय संपत्ति बोली घोषणा कले तेणुक आम रिजर्व जंगल में जाई साप धरी पारनु तेणुक भल भल साप आपण मानक देखई पारनु आपण मन को रंजित कर पारनु जो भल साप खेले सीना 5 टका 3 टका 2 टका देले आम दिन सारा 150 रोजगार करें जे आजिकल तो भल साप धरी पारनु गाँ गल मानक तंपला लोक बाड़े मार्च जोटा कि अहिराज अजगर शंखचूड़ भीमराज पातराज मणिचूड़ साप मैंने गाँ गल मान खेल भल कर रोजगार कर चलुलु यहीटा असुविधा है बर्तमान आम जानलु जो गोटे प्रकार जे पिला पाठ पढ़ू पाठ पढ़ला आज्ञा देखो आमर तो साप धरिया सरकार बंद कले आ पिलांकर सर आईन पदक्षेप आम जानकी पट्टनायक कति जाइलु फॉरेस्ट मिनिस्टर कति जाइलु अन्य सार मान भी बहुत किसी आम कहलु से गल ना बर्तमान यहाँ सरकार जातीय संपत्ति घोषणा कराला तेणुक तुम रिजर्व जंगल में साप धरी पार जोड़ा डीप फॉरेस्ट से जोड़ा डीप फॉरेस्ट से तुम साप धरी पार तेणुक आम धरी पार्नु कि भल भल साप खेल पार्नु आ पिला माने पाठ पढ़ी बर्तमान बेकार हो गले ये गोटे असुविधा जे बर्तमान जो गौड़िया केला मोर दास सांगिया अच्छा आर देखुन पट्टा उपर लिखाई माने गौड़िया केला से जेनराल कास्ट पड़ जाऊँगी आम सिड्यूल कास्ट जो कोटाटा मिलवा कथा से कोटा चाकरी पाई पार्नु